आसो आसो तियारी धरी थाओ तुम बांकोला बाड़ी आसो 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 तियारी मुड़ी होउथिला जे पेट आजी पड़ी गला से हाट मिलिबो पालू उकुड़ गरिष्ठ मिलिबो पालू उकुड़ गरिष्ठ हली पकाई बा धाड़ी की धाड़ी आसो 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 तियारी আজি যেউ দুঃখা ভোজন দেব সাউ হলিয়া দান বহুত খাইবা বড়কা করিবা হরসে আসিবা নিশ কুমড়ি আস 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 তিয়ারি रागिले हम कि तुम भल हो हौ 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 मो नाम चपटा चिता पटा पटा चढ़ियार पुरोहित चढ़ियार सुध स्थाने जेबे हेब सर्प घात हे मोर जाति ब्राह्मण खई दही रे खई दही रे आम्भ भोजन रे मोर जाति ब्राह्मण पांजी मु देखी थुआ थोई देवी पांजी मु देखी थुआ थोई देवी बसंत ग्रहण आज आम सागर हालिया आगाड़े की आमना बांचा है आगाड़े पाती माकड़ है कौन हो विवाह प्रतिष्ठा तीन बरात अच्छी जाऊँगी तुम जिन पचार बड़ा गोसाई की प्रतिष्ठा विवाह सब जानी गुरु गुरु कोके की से मशाणी मु जानी नाई नाई सम्मान घंटा दे दीटा हले क्वार्टर ब्राह्मण जागो याडे दान खाया जाउछन से साइड मजे सेटा अलग की आज्ञा दंडवत फाटिया बेलुंडा मत मेडिकल रे
मेडिकल नहीं रे हम सौड्र चिल्ला बुझला धरी पड़ेला ओ चुट्टा मार रे ओहो ए बाबा तो हातुरा बाजिले बड़ काकरिया लागुची चुट्टा मार रे तुमटा मार रे तमु ह कोन के लागुची नै रे मोर देखियो अब्बा मागी नाम कहि दरे पुओ गले अय महाप्रभु टेकुना रे आ करी अनै छ मारी फुडम फाटी रो पुओ टेकुना रे टेक करे हे टेक करे सागरे ए सदा आना कांतिया जाको आउरी छोला बत्था कर देले ए बाबू आयो टेक करे हां गोडो उडी कुंप मार दे सागरे ओ आमा हमरो आउ नाइ महाप्रभु तिला सेडा भी खसिला ओ तमु देखिया बड़ सरदार पुओ आगे टेकी ठिया कर रे कुआर सब आइछ रे के अछि ए पेट भात गए आटिके ठेंगा नगा दे बड़ा आनंद नागिला सागरे ओ नगेटे की तरह बड़ा आनंद नागिला ओ आकोनी भलो ओ सीमापुर छाड़े काई देखो सीमापुर रे दोती ना ताको धरिया सरदा ना तिसी धरु ओ सीमापुर देखि पान नसले हे तमे एक कम कोन करछे आए थारे टंका गांजेडा थिला हां पेट तो दाना पानी पड़िनी हां 3 दिन हेला हां से गांजे देखला नेला तकला मो माई बन गयो मुंडरे मारियो कजा धरी पोला आगे तमे पिनी कहलो हमें कोठो काटिया काम हां एइडा नै चली कहलु कहलो तमे आते कहते गांजिया नेला बोली अच्छा तो नेला ले कहू ना चोर ले कहू महाप्रभु ओ मोर कुआडे 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 ए ता मामरो केडा अलग कार देखुआ आए तमे बेधे करिया बामण पर ए हे बापा कमापुल रे माड खाइ रे काई की कथा कहला मोर सागरे पाटीला टी नागुजी ए की कथा कहला कोन कहला पचर न कहला बेधे करिल कहूची ना ये बेद करिया बामण कहली हां तांको सुपुनी अरे बरे कर बे दे हे हबनी चा हेला हल्नीरा आरो नुण पकेनी नेंबू पकेनी ये तो खाई नहीं हां ब्रो ओ हो तुमको कथा कहल तो बुझा पड़नी देखिया आस हमर काई टिके साइड हे हां ब्रो ओ हमर देखो एटा मंदिर हां मंदिर एटा फुल नंद गुआ आज नंद कोणा केते बड दूची हां आइरा को एटा फुल बगीचा आज कोन केते फूल कोन हंकल दे दूची से पानी पिडिया सिन देई जी जगत ए फूल बगीचा नहीं तमरो सुरक्षित हां आको ए 25 को हां ब्रो 25 टा प्रतिष्ठा कर दो 25 टा 26 टा 28 टा 37 36 37 32 जे हम जानचु जे अरे सुनो आके जो कहजन तमे कोन बुझुछ ना हाब्रो ओ ए तमे को कॉलेज रे पाठ पढछे को कॉलेज रे आउ कोन बरमपुर साइंस कॉलेज रे पाठ पढछु ए मंदिर प्रतिष्ठा करिया कोले 25 टा 26 टा 29 टा 37 टा हम जा जानचु हम ता कहूचु तमे ए पाठ जानछ हाउ कोन ए 2026 रो हां ओ 2026 पाठ नाही हेले भल्ल कर्म कर्माणी करिवो अरे भाई देखियो तो से बाबू भल्ल भल्ल निश्चित बाबू आस अरे ओए सागरे सबु देखले तो हमर भलो हेची जे एला हमें टिके फूलदार ना जानू ए बड़ सुंदर दूजी देसी मल्ली रे जाघर एडा देसी मल्लीटा ये बप्पा देसी मल्ली पछड़ धड़ी गला देसी मल्ली एटा मन्नास चंपा कोन एडा मन्नास चंपा मिनन छपा हां मिनन छंपा नाय आओ मन्नास चंपा मनास चंपा चंपा हां आ एडा नहीं नहीं एडा गछ मरि जे हां एटा गेंडू फुलटा ए गेंद्रु एटा रजनीगंधा हमरे गछला जीवनटा हसुची हां तम फुलटा हसुची आ ए फुलटा एटा गया एटा मक्कमल्ली आ हां कोन मुत्तु मल्ली मक्कमल्ली आरो खाली चारि ना गेंडू एटा सब दिन काम लाग्यो एटा वर्ष को चारि पालिया का तो चारि मत होनी चाचा आ फिंगिरा कथा छडे देख रे कौन है आरो कानु कुपु पड़ियो रे दीटा ग्रीस मारी गिरी ग्रीस मारी दीरा पड़ी रे हां ओरी हां आरो लगा कौन ना बोल्ट चारटा पड़ियो कापु कोनु हां पड़ियो हां
ओए सागरे ओ, ओडी ए महापुरु आए ए कमा ଆଉ ଫୁଲ ବଗିଚାର ମୁସାର ଔଷ ପଡିବ हैं ଫୁଲ ବଗିଚାର ନାଇଁ, ମୁସାର ନାଇଁ। ଔଷ ପଡିବ ए कमापुली गाँ रे तमे कोन गैरेज खोलियो ना कोन है କିଏ ଗମ୍ମା ବୋଲି ଗାଁରେ କଣ ଗ୍ୟାରେଜ ନାହିଁ କି ଆମେ ଗ୍ୟାରେଜ ଖୋଲୁ गैरेज अछि जे ହଁ तमे स्वतंत्र गैरेज गोटे करियो परा କଣ ପାଇଁ अगे मंदिरर काम तार ହଁ। कापु कोनु तार बेरिंग तार ग्रीस एता कुआर आइले हे ଆଏ ଆମେ ଯାହା ହେଲା ଆମେ ତା କହିଲୁ ନା କଣ ମନରୁ ଗାଡି କହିଦେଲୁ ओ तमर पांजी देखाउची बिंदी ଆଉ ଆଉ ଅଏଲ 10 ଲିଟର ଲେଖିଛ ନା ନାଇଁ ହୁମ ପାଇଁ ସେଇଟା ହାକିତିଆ ଲେଖିଛ ନା ସାଗରେ हां ଓ, गोटे ସବୁ काम ହେଲା। करो କର୍ମ କଲେ ସବୁ ଠିକ ହଉଛି कर्म कर सब ठीक है ସାଗରେ हां ଓଡି ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ପଡିବ संकल्प ହେଲେ ଆମ ହଳିଆ ପିଲା ଆଗ ସଂକଳ୍ପ କରିବ ବାବୁର ଓ ଶୁଣ ଶୁଣ ଆଗ ଟିକେ ଖଡି ପାଞ୍ଜି କରିବ ହଁ ତାପରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବ ଓ ହଉ ଆଚ୍ଛା ରେ ଭାଇ ଆରେ ଗୋସାଇ ମହାପୁର ଆସିଲେଣି ଦେଖେ ଦେଖେ ଗୋବିଲା ମୋ ଠେଙ୍ଗଡ଼ା ଆଣିଲ ଓଡି ଆମର ଆଉ ନୂଆ ମାମୁଁ ନାଇଲା ମହାପୁର କଣ रे अरे ହେ उड़े 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 ତା କଣ ସେ ତାର ଭେଣ୍ଡି ନା ମରିଚ ତା ଖୋସିଆ ଲାଳା କରୁଛ ଏଇଟା କିଏ ହଁ ଏଇଟା କଲରା ଖୋସା ହଉଛି ତା କଲରା ଖୋସିଅ ହଁ ତା କଳ ହେ 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 ଏମିତି କହି ଯୋଉ କରୁଛ ନାଇଁ କୋଠି କଟା ହଉଛି କୋଠି ହଁ ଏତେ ବଡ ଆଉ ସବୁ ବଡ ନାଇଁ ହଁ ହଉ ଆରେ ବାପ ଏ ହଳିଆ ପିଲା ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ନଗେଇଥୋ ସାଉଗାରେ ହଁ ଇସ୍ ଗଲା ତା ମାଇପ ନାଁରେ ସୁଝୁଛି ଭାଇପ ନାଁରେ ସୁଚି ହଁ କୋସେ ମହାପୁର ଓ ବଡ ଅଲଣିଆ ମହାପୁରେ କଣ କରିବା କହୁଛ ଆମେ ଅଲଣିଆ ଆଉ ଆହେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେବେ ଆସିବ ଏଠି କିଏ अब की दब कुआ ନାଇଁ ଭଲ ପାଞ୍ଜି କଳ ଅଛି ଦେଖ अरे 11 11 केते रे 30 30 2 35 अपना ना कोपड़ू मा आ आयो 70 5 38 ए बोप्पा तते कुशल मास्टर पाठ पढे थला रे ओ हां कोन फळ बेले ए पिला जागो मुआगा करछि ना ए पिला जा मुआगा करछि एकदम देखिनो हां 30 नो रे मुआ करछि एला बरमपुर पाठ हां जा थिला ना ଆମେ ଆଗ ଟିଉସନ କରୁଛୁ ଆଉ କଣ ସାଗରେ ଏଇଟା ଏ କାଫ କୋନ ଖାଉନି ଆର ଭଲ ପାଞ୍ଜି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଶାଶୁ ନାଁରେ ସୁଝୁଛି ତା ଶାଶୁ ନାଁରେ ଭଲ ପାଞ୍ଜି ଗୋଟେ ଦେଖ କଳ चीता पुकुलु कुलु 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 के कप कुछ के कुछ कुछ के को अपति पातलिया यामच के ना आके की कुकी का आ तू कुलार पे ना हुजुम में क्यों को ना पीसा कोटी हे 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 ए साला कम्मा पुल रे घुसरी पयला रे हे घुसरी पयला ସୁରି ପଇଲା ତମେ ତ ସେ କଣ କହୁଛୁ ହେ ହୁ ହୁ ହେ ହୁ ହୁ ବେଲେ ତା କଣ ହେ ହବୁନି ନାଇଁ ରେ ଆଉ କଣ ମୁଁ ବୋଲେ କେ କୋଟେ ତତେ ଫା ଛା ଛା କେ ଯୋଉ ହେ। ପରେ ବିଲେଇ କୁଆ କୁକୁର ପସିଲେ ପରା ବୋଲି ଏଇଟା ହେଲା ମିଡିଲ ମିଡିଲ ପାର୍ଟ ଓ ମିଡିଲ ପାର୍ଟ ଆଉ କଣ ହଉ ଦିଅ 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 କାମ କର କାମ ଆରେ ହଁ ଏଇଟା ସୁଜିଲା ସୁଜିଲା ହଉ ଦିଅ କାମ ଆରମ୍ଭ କର
କି ବ୍ରିଜ ତଳେ କରୁନ କାଦ ହେଇଯାଇଛି। କାଦ ହେଇଛି ନଟପଟ ହେଇଯିବ କିଏ ବ୍ରିଜ ତଳେ ନଟପଟ ହବ ନଟପଟ ହେଇଛି ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟା ବିରଳିଆ ଦଉଛି। ଓ ସଂକଳ୍ପ କିଏ ଆଉ ତମକୁ କଣ ଶୁକୁଥିଲା ହେ? କହୁଲ ଶଙ୍କ ତଳେ ଦେଉଛ ହଉ ଦିଅ ଦିଅ କର୍ମ ହଁ ଦେଖୁନ ସରକାର ଦଉନି ଆଉ ସାଗରେ ହଁ ଏଇଟା 15 ଦିନ ହେଲା ଡାଲା ଭାତ ଘିଅ ପକେଇ ଖୁଆଇଲିଣି। ହଁ ଏ ଭାକୁଡା ପିଲା ବାନ୍ଧ ଦେଲେ ଦାନ୍ତ ପାତି ମାଗଲେ। ରୋଷେଇ ବାବୁରୁ ହକି ଏଇ ଯା କଣ ହେ ଖୁସ ଏତେ ଲମ୍ବା ଆମର କହିଲେ ପରା ସବୁ ନମ୍ବା ତମର ସବୁ ଆମର ଲମ୍ବା ସବୁ ନମ୍ବା କୋଉଟା ଛୋଟ ଜିନିଷ ତମେ ପାଇବନି ଆମର ସବୁ ନମ୍ବା। ସବୁ ଲମ୍ବା ଆଉ ନାଇଁ କଣ ଗଲା ତମେ ସିନ୍ ଲମ୍ବା ଆମକୁ ମାପି ହଲେ ଆମ କେତେ ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ? ହଁ 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 ओम ह्रीं 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 ओम ओम स्वाहा ओम ह्रीं 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 स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ଆମ ବାଡିରେ ଷଣ୍ଢ ପଇଲା ଖାଲି ଗଁ ଗଁ ହଉଛି ଆମ ବାଡିରେ ଷଣ୍ଢ ପଇଲା। ଆଜ୍ଞା ସାଗରେ ଓ ତମ ହଳିଆ ପିଲାର ନାଁ କହିବା ଆସେ ବୋପା ନା ମା ନା? ହଳିଆ ପିଲାର ତମେ ପିଲାର ବୋପା ନା କଣ ହେ? ହଳିଆ ପିଲା ବୋପଲା ହଉଛି ହଁ। କାଳୁ କାଳୁ ହାଣ୍ଡରେ ପୁଅ 12 ବସ୍ତା ଆଳୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ओम आलू नामे स्वाहा ओम कालू नामे स्वाहा ओम राजेश्वरी नामे स्वाहा ओम राजेश्वर नामे स्वाहा ओम मंदिर नामे स्वाहा ओम फूल बगीचा नामे स्वाहा ओम नंदकुआ नामे स्वाहा। सागरे ଓ तार मम्मी परा କଣ बापा ना एटा गंजे खाई देछि रे ता बापा ना परा पचाली परा रे आउ ता मा ना कोन हे? ମାନା ମାନା ଅଲି हांड्रे पुओ 12 बट्रा खल्ले ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ओम मलिना में स्वाहा ओम कलिना में स्वाहा ओम राजेश्वरी नामे स्वाहा ओम मंदिर नामे स्वाहा ओम फूल बगीचा नामे स्वाहा ओम नंदकुआ नामे स्वाहा। ए हलिया मरी जाऊ ए हलिया माइप रांडो हो 12 रात्रे मो पाखु आऊ से जुआड़े जाउची जाऊ हे हे ध ध ध ध भाकुड़ा पिला गाड़ी गरी पला ध ताको ध तमे स्वामी घंटाटे शोए पड़ो निद भांगियो। ହଗେ ହଗେ ଓସେ ମାବରୁ ମାଟି ବସ ଓସେ ମାବରୁ ରୁଅ 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 ହେ କଣ ଆମ ହଳିଆ ପିଲା କଣ ତମେ ଝିକା ଉଠା କରୁଛ ଏମିତି ହଁ ଆମର 7 ପୁରୁଷ ଧରି ଗାଳି କରୁଛି ଖରାପ ଓସେ ମାବରୁ ଗାଳି କରୁଛୁ କି ରେ କଣ କଲେ କି कर्म कर्माणी कले ହଁ तांके सब कौन खाईदेले सब ହଁ मते टे पंचपात्री देदेले ହଁ देई देगिरी हलिया माइप मरु हलिया माइप रांड हो तांको सागरे। मंदिर भुसुली जाऊ एता कहला कोन गाली सागरे एड़ा कोनडा जे एड़ा कोनडा ठेंगिंडा देखुछ तो तम दिजन जार गोटे माडरे तम मुंड ता मुंड तम पाखरे कर दी हाँ आमे कहलु ए मंदिर भलरे चालू ए फूल बगीचा रे फूल हो ए नंदकुआ रे भल पानी टल टल हो आमे इन गला ता माँ को ता भौणी आमे गाई गाली करिया जू हे नाही ए ତାଙ୍କେ देखो किन गंध होउची तांकर पाटी आमे देखो मद पानी ला में पुनु देखिले सुंगी दे फिंगर दे पड़ा पुनु ତାଙ୍କେ ବେଦ ବେଦ ପାଠ କରୁଥିଲେ बेद करथले की କର୍ମ କର୍ମଣି ओ सागरे भल करचंदी सागरे आओ काली खाली जो आलीपुर रे खाइतलु सेतिया खाइजु पेट बोलची अम्मा तेंतनु नानो कहे उंचु उंडु अम्मा तेंतनु एले कहूची गांडी हम सुले जाएगा। देखे महापुरो आंकर खाली कप कप होउची एबे ଏବେ हां ଓସେ ମାବରୁ ଆରେ ଭାଇ ओ ସେଇକି ଧରିକି ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରି ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦିଅ हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सागरे सागरे उठ 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 उठ। ये कौन है लाए ए साइडे 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 मुंह छुई देलिन रे पैसा दे रे मुंह छुई देलिन रे ए यार अरे नहीं गिरी अरे सागरे तमर 12 वर्ष रो तपस्या सुकुआ पड़ारे गला 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା हां गोसेई जाके ठीक नहीं बा କି କହିଲା ରେ ମୁଁ ତୁମ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ପାଳୁ ଖୁଡା ଖିଆ ଯାକ ହଁ ତମ ବେଲେ ହଉ ଡାକିଦବା ଆମ ମହାପୁର ଅପରନ୍ତର ପଇସା ବି ହଁ ମଦ ଖାଇକି ସବୁ ଇଆଡେ ସିଆଡେ କର୍ମ କର୍ମ ଠିକ କରିଦେଲେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ जोगी बामण तमे एडा आसो से गाड़ी आडे गल हबो की जोगी बामण मुतिया उपले ए अरे से महाप्रभु ओ ଆଏ ତମେ ବଢିଆ ସୁମୟ ନହେଲେ ସାଗରେ ହଁ ଆମେ ଆଇଲାଡୁ ହଁ କର୍ମ କରି ଆଇଲାଡୁ ଆମ କୋକେଇ ଦେଖିଛି ସେ କାଉଣ୍ଟର ରେ କଲୁଲା ମୁଡୁଥିଲା ଆମ କୋକେଇ ପଚାନ ଆଏ ମଦ ବସରେ କଣ ହଉଛି ଏଡି ପିଛି ଆମ କୋକେଇ ଦେଖିଛି ଗଡି ହେଲେ ବାମୁଣ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାଟା କିଛି ओ सागरे ସେଇ ସମୟ जो होया जो बात गया गया वो हमको मालूम नहीं हम जा रहे हैं अरे बाबा ଆମେ ଯାଉଛୁ ତମେ ଆସ एरा थाव रे ए से हाथ रे खुसरा फिटे दे रे ମହାପୁର ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିର କବାଟ ଖୋଲିବୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗାଁରେ ସାଇଡ କରୁଛି ତମେ ଆସ ହେଲା यारे यारे आसा महाप्रभु ହାଲ महाप्रभु चलो 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 दक्षिणा लो चलो नियो माग नियो हां तम दे दे मु तो डर जी वीडियो बात भले दक्षिणा दे चलो 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 बाबू चलो 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 ओ कहला रे ପୁରା ପାକଲା ବାଙ୍ଗୁଣ୍ଡା ଖତ ହେଇଗଲା ପକଲା ବାଇଣ ଖତ ହେଲା ହଁ। ଆରେ ଓ ବାଙ୍ଗିଣା କୁଆଡେ ଆଇଲା ରେ ଆଡେ ମଦୁଆ ତାଳିଆ ଯାକ ତମେ ଡାକିଛ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛି ଆଉ କଣ ହବ ହେଲେ ଭୁଲ କିଏ କରିଛି ନାଇଁ ରେ ଯିଏ କରିଛି ସେ ଅପରାଧ ଭୋଗ କଲା ଦେଖୁନ ସିଏ ଅପରାଧ ଭୋଗ କରିବ ହଁ। ତୁ କିଛି କରିନୁ କିଛି କରିନି ଏ ଶିବ କାଳି ବସିଛନ୍ତି ହଁ। ପ୍ରମାଣ କରିବୁ ହଁ। ହେ ବାବା ରାଜେଶ୍ୱର ହେ ମା ରାଜେଶ୍ୱର ଅପୋ ମା ରାଜେଶ୍ୱର କି ରେ ଆଉ କଣ କହିଲ ହେ ବାବା ରାଜାଦି ରାଜେଶ୍ୱର ହେ ବାବା ରାଜା ବି ରାଜେଶ୍ୱର ହେ ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ ହେ ମା ଦଣ୍ଡ କାଇଲୁ ଏ କମବୁଲି ମାର୍କେଟ ପଳାରେ ବିକିବାକୁ ଆଉ କଣ ମୁଁ ଘରେ ରଖି କଣ କଥା କରି ବିକିଏ କେନ ହେ ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ ହେ ମା ଦଣ୍ଡ କାଳି ମୋ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ମୋ ପୂର୍ବ ଭଳିଆ ମନ୍ଦିର ହେଇଯାଉଲ ମା ମନ୍ଦିର ହେଇଯାଇଥିଲ ମା ପେଟ ଭାତ ବାମୁଣ୍ଡା ଖାଇନି ଆଜି ଆଉ ଖାଇନି ହାଣ୍ଡିକି ପାଟିକି ହଉଛି ଖାଲି ଆଉ ହରାବ ବେଳ ଉଚ୍ଛର ହଉଛି ଶୁଣେ ହଁ ହଁ ଝାଣ୍ଡରା କରିଦେ ହଁ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବୀ ଆସିବେ ହଁ। ହେଁ ହଁ, ଠିକ ସବୁ ଅଛି। ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ତ ହଁ ହଁ ସବୁ ହଁ। ଆଇଡି କରିଦେଇଛି ଦେବୀକି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦିଅ ମୁଁ ଦେବୀକି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଧରି ଆଉଛି ହଁ ବେଗାଲି ଆସ ହଁ ହଁ ଏ ବାଙ୍ଗିଣୀ ଯାହା ଖାଇନାହାନ୍ତି ଭୋକ ହେଲାନି